Good morning! Maayong buntag! Linggo ngayon guys. So ito guys, kagaling ko lang palengke guys. Okay, yan aking nabili guys. Pagkain guys buong araw. So, okay, ilinisin ko lang guys para maaninag yun ang gusto. Amoy-amoy lang ha. Oh, ito, isda, amoy mo isda. Yan aming alaga guys. Hindi yan ganong matakaw. Huwag mo kaialaman yan. Huwag mo kaialaman. Galit may-ari. Okay. Sana yung planggana. Flying fish guys. Tara guys, malinis na guys. Oh. Linis na. Wala na mga palikpik guys. Mga natin ng asin guys. Basan pa yan uli guys. Babad muna natin sa asin guys. So doon tayo guys sa isang hinugasan guys. Pang ulam din. Doon sa kabila kasi naghugas si Lablab eh. Ayan. Enggak sana guys ang isda guys. Tapos na nahugasan do guys. Hey, dari, oh, kuha. Cumot. Dapat wala gina. Ayo mo. Gasin. Pasa. Ceria yan. Ceria lang gusto ni guys. Okay, ano guys Sama para mamarinate pati balat. Mo. Wala yung kita naos kamera. Kalibat. Okay. Salt. Guys. Lemon, asin, bawang, litsin. Okay guys, marinate na guys. No? So dito tayo sa isda guys. Yan na guys, ang garlic guys. Okay. Okay. Yan. Dinamusak mo. Kumot-kumot. Sa gamay kamot. Yan guys. Limusito lang. Ahos. Bungong gagmay ba? Kalamansi. Bawang. Asin. Bitsin. Yan lang. So, ito naman tayo sa isda guys. Ayan. Okay. Sa tinayan. Lagyan mo yung ano,
itong isa, yung buo. Asin, salt. Guys, no? So, ito na guys. Oh. Yan. Ayan na guys. Oh. Hmm. Ayan guys. So, kumuti na guys. Balik natin dito guys. Ganun na kurada guys. Tapos, so, balik na to. Pabor natin yung balat. Style guys ba? Style Norbing. Balik ulit. Ulit. Mga tirada. Balik tayo na to. Tuyo yan guys. Balik ko naman guys. Saw-saw-saw ko naman. Okay. Tabi natin yung face guys. No? Sandal natin guys para mapabor yung balat. Tirada guys. Isaw-saw natin sa suka ngayon kababa at sili guys. Okay. Ito guys oh. Oh. Ito na naman guys. Para mas yum guys. Oh. Ganun na yung style guys. Yo. Babad-babad muna natin para mas masarap. Ano guys oh. Balik na naman natin guys. Tagal kakain guys mo. Kasi ako magluto guys. May pasa ng gutom. Ganun ating style guys. Huwag apura. Ganyan ating style. Huwag apura. Yan guys. Ano lang yan guys. Nasa tabi lang yan. Okay. Last babad guys. Tagal kakain guys no. Para hindi ka na maghanap ng sausawan guys. Ano guys. Last na to guys na sausaw guys. Sa ating sauce na dinagdag na suka. Pula na yung balat guys no. Parang litso na. Okay. Tungan pa natin guys. Yan. Ang dagdag yung baga sa aroma. Bawang guys. Okay guys. Yan ang ating product guys. No? Parang prito no. Light fried guys no. Umurong yung taba. Basta hindi apurahin guys. Magawa mo talaga. Pero kung mag-apura ka, ihaw lang yan guys. Tapos bantayan lang. Okay, itong isda guys oh. Lapit na yun, painiin na lang guys. Umurong-urong na yung taba.
Okay. Finish guys. Grill pork like fried. Okay. Ayan. Okay. Kasi kasuhin guys ang partner dito guys. Punta na daan. Okay guys. So doon tayo guys sa partner dito guys. Sa kabila. Ito ating inihaw guys. Oh. So okay. So ito na guys, nahugasan na pala guys ang partner guys dito guys sa ating isda. Ito na guys. Kuha lang ako ng lagayan guys. Okay, nabalata na guys ang carrots, labanos, kalamansi, spring onion. So, iligpit ko lang balat guys. Okay. Okay guys, kakayurin ko lang guys. Ano ba? Need. So guys, tapos na ang radish guys. Labanos. Ito na naman guys. Carrots. Ito na guys. Tapos na. Oh, carrots. Labanos. Dami guys. 3 labanos, 1 carrots. So hihiwain ko lang ang sibuyas guys. Ito na guys. Oh. Spring onion guys. Okay, ano guys, lemon. Tinanggalan ko na sa buto guys. Yung buto guys. Okay. Ayan guys. Sali na yung balat eh. Pandagdag aroma. Sarap to guys. Sarap to guys sa kumakain. Kaya hindi kumakain ito, masabi niya, maiyak. Ganun lang yan. Okay, dagdagan natin ng paasim-asim pa guys. Okay. 2 kalamansi lang yan guys. So dagdagan natin dito guys. Cane vinegar. Okay. Sili. Maliwan na guys. Laro ba? So kuha tayo ng salt. Asin. Okay. Asin guys. Salt. Okay. Kinuha natin ng oil guys. Olive oil guys. Okay. Gana natin para mas masarap. Para mas yum-yum. Wala na sukat-sukat guys. Yan. Okay. Mikos-mikos na guys. Yan lang guys. Wala nang ibang saw guys. Sibuyas ng dahon guys. Gumawa na ako nito guys. May luya, may kamatis, may sibuyas bombay, may sili, bell pepper. Mas masarap yun guys. Ngayon, titikman ko guys na yan lang ang timpla. Olive, suka, kalamansi, asin. Walang bitsin guys. Makain nating hilaw yung bitsin. No? Ako lang nagskaso nito guys eh. May binili lang si Biuli guys, si Lablab. Mikos-mikos ko lang ng gusto. Kaya na guys, mikos-mikos na guys. Mabas na nga yung katas eh. Oh. Tikman nga yung katas. Katas lang muna. Boy lami. Tabang guys. Nagdagan din ng asin. Nagdagan din ng asin guys.
Hindi natsambahan eh. Mikos-mikos ko lang guys. Dengan konti. Yan. Oke, ano guys? Tikman. Oke. Uy lami. Ito yung partner guys. Dito. No? Contahin ko lang si Julie guys. Para kakain na kami. Hiwa-hiwain ko lang guys. Para subo lang ng subo. Okay, that's up na guys. So sinapinala natin ng tissue guys. Kasi naglabasan yung mga mantika guys. No? Kinamay ko na lang guys. Kasi kami lang naman kakain eh. Para totoo ang makikita. No? Ito pala. Urong na urong. So ito na guys. So naging ganito ang itsura sa ating inihaw guys. Kasi higit 1 oras guys. No? Hindi ko na alam kung anong oras. Tapos kaya ganun ako mag-ihaw guys. Kailangan hindi ka gutom. Okay. So antayin ko lang guys ang aking lablab. Bukat na guys oh. Lunch time na guys. Dukot ako ah. Dukot. Guys, naunta guys. Ulam guys ngayon guys. Nakaihaw ng ano guys. Pork. Fish. Vegetable. Kinilaw. Guys. Kakain na kami guys. Nag-ano lang na sa usawan. Oops. Bubuhusan mo dito sa katas dito sa ating kinilaw. Mga labanos. Yan. Para mas yam-yam. Yun. Mga oras ta. Paniod to ba? Nanghalian. Tanghalian, pang almusal tanghalian. Ano na to guys? Ang almusal namin kanina, yung mais. Dimaga. So ngayon, ito guys. Na. Da. Thank you Lord sa grasya. Thank you Lord. Guys, mga kanta guys. Sana kayo ay Kain tayo. guys. Pananghalian na rin. Sabay tayo kumain. Aking mga subscribers, followers, organic subscribers. Maraming salamat po. Kain tayo. Nyam-nyam. Harap. Mami. Sa lutong pagmamahal. Harap. Pag-iro. Da. Nahin yung ulo guys. Ang isa nito guys, piniprito. So paano guys? So sana kayo kumakain na rin guys, no? So thank you po sa inyong panonood, sa inyong suporta. God bless you all. Buong mundo, mga Pilipino, Pilipina, saan sulok man ng mundo. God bless you po. Bye-bye. Bye guys. Maraming salamat guys sa inyong suporta guys.